मिनहु एक दफ़ा मेरे साथ ये कलिमात पढ़ लें एक दफ़ा मेरे साथ ये कलिमात पढ़ें शाबाश। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका लिमा तुब्तु इलैका मिनहु थुम्मा उद्तु फीही वस्तगफिरुका लिमा अअतैतुका थुम्मा उद्तु फीही वस्तगफिरुका लिमा अअतैतुका मिन नफ्सी थुम्मा लम ऊफि लका बिही व अस्तगफिरुका ثم لم أوف لك به وأستغفرك للنعم التي أنعمت بها علي فقضيت بها على معاصيك وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالتني فيه ما ليس لك اللهم لا تخزني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر। या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान से